Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn chapter 4.3 orbital overlap and hybridization. But in this video I will focus on hybridization. Okay, so that's mean by the end of this video you should be able to describe the formation of hybrid orbital of a central atom sp3 hybridized only using appropriate example. And then illustrate the hybridization of central atom and the overlapping of orbital in molecule. Alright, so let us look at hybridization theory. Okay, so the process of mixing together two or more atomic orbitals that have similar energy, same quantum number is called hybridization. Okay, so hybridization ni adalah proses yang kita hybrid lah. Maksudnya kita mix together, okay, two or more atomic orbital. Okay, so maksudnya kita akan mix s orbital dengan p orbital, okay, s dengan p dengan d orbital, okay, and then kita akan draw satu orbital baru yang kita panggil hybrid orbital. Okay, so that is hybridization. Okay, so hybridization ni adalah sambungan daripada valence bond theory. Sebab valence bond theory dia tak boleh nak explain semua benda. So, hybridization theory take over lah, okay, untuk provide kita dengan teori yang lebih baik. Okay, so 5 common types of hybrid orbital. Okay, for hybrid orbital, untuk ni kita belajar ada 5 hybrid orbital. First one adalah sp hybrid orbital. Okay, so sp hybrid orbital berlaku apabila kamu hybridkan satu s orbital dengan satu p orbital. Okay. And then sp2 hybrid orbital is formed when you hybrid one s orbital with two p orbital. Okay, you can see from the superscript 2 here, maksudnya dua p orbital kita hybridkan dengan s. Maksudnya kali ni kita mixkan s orbital yang bulat tu dengan p orbital yang dumbbell tu sebanyak 2 p orbital dan kita dapat hybrid orbital yang baru iaitu sp2 hybrid orbital. Okay, so next one sp3 hybrid orbital. That mean this time kita ada 3 p orbital yang kita hybridkan. Next one adalah sp3d orbital. Okay, so sp3d, maksudnya kali ni kita hybridkan sp dan d orbital. Okay, tapi d tu satu je. And the next one kita ada sp3d2 hybrid orbital. So d2 here to show that kita hybridkan 2 d orbital dengan 3 p orbital dengan 1 s orbital. Okay, so inilah hybrid orbital yang kamu kena draw sekejap lagi. Alright, so next kita tengok hybridization at the central atom. Okay, so after kita dah tahu there are 5 type of hybridization, next kita kena tengok central atom and determine central atom kita tu dia punya type of hybridization apa? sp ke, sp2 ke, sp3 ke, sp3d or sp3d2. Okay, so untuk determine type of hybridization dekat central atom, you will need your Lewis structure. Okay, so that's why before this saya cakap Lewis structure kena pastikan kamu boleh jawab betul-betul. Sebab kalau kamu lukis Lewis structure yang salah, that's mean your central atom tu ada tendensi untuk salah lah nanti kan. Okay, so from the Lewis structure you need to look at the central atom. Okay, tengok dekat central atom tu ada berapa bonding pair and lone pair. Okay, so ada berapa bonding pair dan lone pair. Okay, alright, so daripada bilangan bonding pair and lone pair itu bila kita tambah kita dapat electron pair, and electron pair itulah yang kita boleh guna untuk determine type of hybridization dia. Okay, kalau 2 electron pair sp hybrid, kalau 3 electron pair sp2, 4 electron pair sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2. Okay, macam mana nak ingat benda ni? Okay, ingat simple je. Kalau 2 electron pair, so S ada 1 kat sini, okay, P ada 1. So 1 plus 1, 2 lah. Okay, kalau yang bawah ni pula untuk 3 electron pair kan. Okay, so 3 electron pair sebab S ada 1 orbital, P ada 2. Okay, so S, P, P 3 lah. Okay, so saya ingat macam tu. 4 electron pair, sp3 sebab P ada 3, S ada 1 tambah jadi 4. Okay, and so on. Alright, so itu type of hybridization daripada electron pair ni. Okay, and then kalau 2 electron pair tak ada masalah lah, memang the shape is always linear. But for 3 electron pairs, it depends. Okay, if all 3 electron pair tu adalah bonding pair,
That's mean when you draw the sp2 hybrid nanti, your shape tu akan jadi trigonal planar. Okay, tapi kalau out of 3 electron pair tu, okay, one of it adalah lone pair, so dia punya shape akan jadi V shape atau band. sp2 hybrid tu akan jadi V shape atau band. Tapi don't worry lah about this one. Just ingat yang atas ni, okay, automatically dia punya shape nanti dia akan jadilah insyaAllah. Okay, so and then as usual, assume lone pair, single bond, double bond and triple bond as one electron pair. Okay, ini kita dah biasa buat pengiraan dah before this. Nak kira bilangan electron pair ni, okay, kalau double bond and triple bond ni kita counted as one bonding pair sahaja. Okay, so next one, how to determine hybridization of the central atom. Okay, so this one depend on the question. Kalau soalan pendek, soalan tu just nak kamu determine type of hybridization for the central atom, macam soalan objektif ke. So, cara dia mudah je. First, draw the Lewis structure. Okay, and then count the number of bonding pair and lone pair at the central atom. This one sama macam saya mention before this. And then, let's say lah, the number of bonding pair around the central atom is 3. Number of lone pair around the central atom is just 1. So, total them up equal to 4. That's mean around central atom there are 4 electron pair. Okay, kalau there 4 electron pair, that's mean type of hybridization adalah sp3 hybridize. 3 p orbital tambah 1 s orbital so jadi 4. Okay, so sp3 hybridize. So dapat terus type of hybridization for the central atom. Okay, tapi itu kalau soalan yang markah sikit ataupun soalan objektif, you can do that way. Okay, but let's say the question asks you to describe the hybridization. Okay, so kalau dia suruh describe the hybridization, kamu kena follow this step here. Okay, right, so sama juga, the first step adalah start dengan Lewis structure. Okay, and after that, number 2 dekat sini, write the electronic configuration for the central atom, ground state of valence electron. Okay, so central atom punya valence electronic configuration kena tulis, and that will be your ground state. Okay, electronic configuration. Okay, next kita nak tengok boleh tak elektron yang dekat orbital tu kita excited. Okay, so itu yang kita panggil excited state. Tapi excited state ni kadang-kadang sama-sama macam ground state, sebab kadang-kadang tak boleh excite. Okay, kadang-kadang boleh excite. Okay, so in some cases excitation of electron is not necessary. Yes, depend on the case. Okay, so macam mana nak determine tu nanti saya ajar. Okay, and then hybridize the orbital accordingly. Okay, lepas tu dah habis itu, barulah kita buat hybridize state dia. Okay, so hybridize state ni, inilah yang kena tengok balik type of hybridization tu. Okay, alright, so kiranya dekat sini ada 3 benda ni lah yang kamu wajib tulis untuk determine type of hybridization dekat central atom ataupun untuk explain atau describe the hybridization. Okay, after that, number 6, predict the molecular geometry. Yes, okay, from the hybridized state, let's say lah the hybridized state is sp3 hybridized. Lepas tu kena determine lah apa molecular geometry dia. So kalau sp3 tadi kita dah tengok dalam table, sp3 adalah tetrahedral. Okay, so that's mean we need to draw the shape of tetrahedral. Okay, and then lastly dia kata state a brief explanation. Okay, so nanti kita tengok explanation tu bukan panjang pun. Okay, alright, so let us start with the first one, and that is sp3 hybridization. Okay, so 4 sp3 hybrid orbital are produced by mixing 1 s orbital and 3 p orbital. So as you can see, sp3 hybrid orbital ni terhasil apabila kita mix 1 s orbital dengan 3 p orbital, 3 dumbbell. Okay, so bila kita mix, ini hasilnya sebenarnya. Okay, so ini hasil dia. So kiranya sekarang apa yang kamu kena faham adalah hybridization ni hybrid. Okay, kita mixkan 2 orbital jadi orbital baru. Inilah orbital baru yang terhasil tu. Okay, alright, so bila orbital baru ni terhasil, ini dia dalam bentuk ni lah, tapi bila kita combine dia, let's say lah dia bentuk tetrahedral, dia jadilah macam ni. Okay, so as you can see, ada small benda dekat sini ni. So itu kan dia punya ni lah hujung ni. Tapi kita tak draw lah yang kecil tu, kita just draw yang besar ni sahaja. Okay, so since the shape adalah tetrahedral, okay, so sp3 tetrahedral geometry, so the angle, okay, should be 109.5, exactly the same macam yang kita dah belajar before this.
Okay, so let us look at the first example, which is methane. Okay, so CH4. Right, so over here saya dah tulis sikit notes untuk kamu. Okay, so to determine the hybridized state or the type of hybridization for the carbon, in this case central atom lah. Okay, you must refer to Lewis structure. Okay, so nak determine type of hybridization, tengok Lewis structure. Okay, so this is the Lewis structure of CH4. Okay, so I'm not going to teach you how to draw this sebab kamu dah tahu. Okay, next step, apa yang kamu perlu adalah kamu perlukan orbital diagram for valence electron in carbon atom. Okay, tapi before kita buat orbital diagram untuk valence electron sahaja, saya kena buat yang full one lah. So this is the full orbital diagram for carbon. There are 6 electron. Okay, so from here barulah saya dapat figure out yang sebenarnya yang 2s dengan 2p ni sahaja yang valence electron dia. Okay, so ground state for carbon tadi, okay, dan seperti dalam step, we just need to write yang valence electron sahaja. That means 4 valence electron lah. Okay, so dia kata the carbon atom has berapa? Unpaired electron. Unpaired electron mean electron yang singly, yang single. Okay, so macam ni lah dua ni yang single. Ini tak, ini dia dah pair. Okay, so ini yang unpaired. Dua ni adalah unpaired electron. Okay, alright, so that means we have 2 unpaired electron dekat carbon. Okay, so 2 unpaired electron means it can form only 2 bonds. Okay, sebab apa dia boleh form 2 bond? Sebab nak form satu bond ni, let's say over here, one electron come from carbon, another one electron must come from hydrogen. So sharing of electron tu lah yang menghasilkan satu bond. Okay, tapi dekat sini carbon hanya ada 2 unpaired electron. So maksudnya carbon hanya boleh form 2 sigma bond. Okay, tapi macam mana dia boleh dapat CH4 pula? Ada lagi 2 lagi kan? Okay, so kita tengok. Dia kata but there are 4 CH bond in methane. Okay, so macam tak kena dekat situ. Therefore, one electron from the 2s has to be excited to the unoccupied or empty 2p orbital. Okay, so these 2s electron adalah sepasang. Okay, so that means kita akan excitekan one of the electron dalam 2s pergi dekat 2p yang empty ni. Okay, so kalau kita excite macam tu, kita buat arrow lah. Okay, right, so kalau kita excite macam tu, apa hasil dia? Okay, hasil dia adalah inilah. Okay, so now in 2s only 1 electron, in 2p okay, 1 electron juga untuk setiap orbital, tapi p2p yang hujung ni pun dah ada electron in it. Okay, so sekarang kita ada berapa unpaired electron? Okay, kalau kita kira, kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, so now we have 4 unpaired electron. Okay, 4 unpaired electron, that means we can form 4 bonds. Okay, so ngam lah, kita dapatlah hasilkan CH4 kita. Okay, alright. So, tapi belum habis lagi. So, next one adalah hybridized state of carbon. Okay, so carbon punya hybridized state apa? SP ke, SP2 ke, SP3 ke, SP3D or SP3D2. Okay, nak determine hybridized state, saya cakap tengok Lewis structure. Jangan tengok dua ni. Okay, sebab kadang-kadang kamu tengok ni, dalam certain case kamu akan salah. In this case kamu akan betul, but certain other case kamu akan salah. Okay, so kita tengok at this carbon here. Okay, carbon ni ada 1, 2, 3, 4 bonding pair ataupun 4 bond sajalah. Okay, 4 bonds maksudnya 4 bonding pair. 4 bonding pair, type of hybridization dia, kalau kamu tak ingat boleh refer table, tapi dia adalah sp3 hybridized. Okay, alright, so kita label tengah ni sebenarnya ini sp3 hybridized. So maksudnya hybridized state for carbon kita dah tahu sp3. Okay, so kita pun draw 1, 2, 3, 4. Okay, and all these orbital adalah orbital yang kita panggil sp3 hybrid orbital. So maksudnya ini sp3 hybrid, ini sp3 hybrid, ini sp3 hybrid, ini sp3 hybrid orbital. Okay, but saya tak rajin nak label each one of the orbital sp3, so saya buat kurungan macam ni semua. Semua ni adalah sp3 hybrid orbital. Okay, so you must do it like this Kalau kamu tak buat macam ni salah. Okay, macam mana kita nak tahu sp3 hybrid tu ada 4 orbital dalam dia? Okay, S ada 1 orbital, P tadi ada 3 kan? Okay, so tambah jadi 1, 2, 3, 4. So garislah ada 4 orbital. Okay,
Alright, and then kalau kamu perasan garisan saya for this one, okay, tak sama macam atas ni. Atas ni dia ada macam a big gap here. Okay, tapi yang dekat bawah ni dah tak ada big gap dah. Dia macam almost sekata dia punya gap. Sebab dia dah mix together and form a new orbital. Okay, so settle yang itu. Lepas tu elektron dalam ni nak biar kosong ke? Taklah, kita kena isi elektron ikut yang atas ni, bawa turun je. Okay, so ini 1, 1, 1, 1. Okay, settle. So kita dah settle ground state for carbon, excited state for carbon, hybridized state for carbon. Alright, so next adalah angle between each hybrid lobe. Okay, so nak determine angle, saya nak draw dululah shape of sp3 hybrid orbital ni. Okay, so sp3 hybrid orbital, the shape adalah tetrahedral. Okay, so macam mana saya tahu? Saya refer yang depan ni lah, tapi kena ingat lah actually sp3 hybrid orbital tetrahedral. Okay, so now kita draw dulu tetrahedral punya shape tapi dalam bentuk hybrid. Okay, so ini adalah tetrahedral. Okay, samalah macam hari tu kita buat tetrahedral macam ni kan. Okay, so this is the hybrid orbital for carbon. Okay, so I need to label carbon dekat tengah. So C saya highlightkan sikit. Okay, and then I need to label each lobe adalah sp3 hybrid orbital. Okay, so macam mana saya tahu each lobe sp3 hybrid orbital? Okay, saya refer to this one. Okay, bila kita nak draw, kita kena refer to hybridized state dia. So ini sp3 hybrid orbital. Okay, and over here ada 1, 2, 3, 4 orbital. Okay, actually equal to 4 lobes here lah. Okay, so dalam satu orbital ni ada 1 elektron. So dalam ni pun ada 1 elektron. Okay, so kita pun fill in lah dia punya elektron 1. Okay, so siap dah carbon punya labeling. So next one, kita kena tengok carbon ni dia nak bond dengan apa. Okay, dekat tepi ni. Okay, so carbon ni dia akan bonded with hydrogen. Okay, so and the shape of hydrogen is spherical because hydrogen adalah 1s orbital. Okay, so this is the ground state for hydrogen 1s. So dia shape dia spherical. So kita kena draw lah spherical dekat tepi-tepi ni. Okay, then label. Okay, so this is hydrogen, 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 1s orbital, 1s orbital, 1s orbital, 1s orbital, and don't forget dekat hydrogen pun ada 1 elektron. So 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. So 6 elektron dia dah ada a pair of elektron dah dekat tempat overlapping. And before this, from the valence bond theory, we know that the area of overlapping here adalah area sigma bond. Okay, so kita label lah. Okay, ini sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond, this is also sigma bond. Okay, alright, so sekarang kita barulah kita jawab ini. Dia kata all the angle between each hybrid slope are okay 109.5. Okay, how do I know? Because this is the shape of tetrahedral. Tetrahedral memang angle dia adalah 109.5. Okay, so kita boleh label. So this is 109.5. And then orbital arrangement. Okay, orbital arrangement actually the same as electron pair geometry ataupun electron pair arrangement yang macam saya ada before this, ataupun basic shape dia lah. Okay, so kiranya kita anggap bilangan electron pair tu jadi basic shape dia je dulu. Okay, so since dia ada 4 bonding pair, okay, tadi 4 bonding pair daripada Lewis structure, no 0 lone pair. So maksudnya dia punya orbital arrangement adalah tetrahedral. Okay, but in this case dia punya molecular geometry is also tetrahedral sebab kita boleh tengok Lewis structure dia carbon mana ada lone pair. Okay, so memang dia punya basic shape dia ataupun orbital arrangement dia akan sama dengan molecular geometry. Okay, so settle. Itu sahaja cara untuk describe hybridized state for methane. Okay, tapi dalam exam tak adalah kita nak tulis ayat pun. Dalam exam kita akan buat Lewis structure, kita buat ground state, excited state, hybridized state, and then followed by angle, shape dia dan juga lukisan kita ni lah. Okay, itu sahaja. Okay, so let us look at example 2, ammonia NH3. Okay, so macam biasa, let us start with the Lewis structure of ammonia NH3. And then this is the full electronic configuration for nitrogen because I need this to extract out the valence electronic configuration, which is 2s2, 2p3.
And then dah balance electronic configuration. Saya tulislah ground state for nitrogen 2s2 2p3 dalam bentuk orbital diagram. Okay, but then I need to think whether I need to excite or not this electron. Okay, electron yang unpaired ni kita tengok dekat sini ada 1, 2, 3. Okay, so kita ada 3 unpaired electron. Okay, so that means kita akan form 3 bonds lah. Okay, so ngam lah memang nitrogen kita ada 3 bond pun. Okay, dengan H. Okay, and then we have to think 2s ni nak excite ke tak? Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, kita ada ke lagi orbital yang empty dekat sini? Yang 2 juga dia punya energy dia. So kalau kita tengok mana ada kan? Okay, mana ada 2D. Okay, so that means we don't have to excite lah. Tak perlu excite pun. Okay, and another tip for you adalah, if you see something like this, okay, ada elektron yang sepasang macam ni, so ini maksudnya ada lone pair dalam kamu punya structure tu. Tapi betul lah, memang ada lone pair. Okay, alright, so that means in this case, okay, our excited state is the same as our ground state. So kita salin balik sahaja. Okay, next one adalah hybridized state for nitrogen. Okay, so hybridized state for nitrogen, kita tengok Lewis structure. Okay, so dekat Lewis structure of nitrogen ada 1 lone pair. Okay, and kita ada 3 bonding pair. So 1 plus 3 equal to 4 electron pair. Okay, 4 electron pair adalah sp3 hybrid orbital. Okay, so hopefully dah cakap dah. So ini sebenarnya adalah sp3 hybrid orbital. So maksudnya our hybridized state adalah sp3, dan kita kena draw 4 orbital garis macam ni lah. So all these orbital adalah sp3 hybrid orbital. Okay, then how about the electron? Saya cakap copy balik je daripada atas ni. Okay, so kita copy. So since this one ada sepasang, so copy lah sepasang. Okay, so this sepasang elektron untuk indicate that sebenarnya ada lone pair dekat kita punya structure. So betul lah. Okay, alright, so sekarang settle yang tu. Next kita draw je lah sp3 hybrid orbital. Okay, so kita kena draw bentuk tetrahedral because sp3 adalah tetrahedral. Okay, so kita draw, and then tengah ni, okay, labeling kita kali ni adalah nitrogen sebab central atom kita adalah nitrogen. Okay, so label bagi terang-terang, bagi nampak, this is nitrogen, and then each lobe adalah sp3 hybrid orbital. Okay, and then dekat setiap ni, okay, nak isi elektron dekat hujung-hujung ni. Okay, so nak isi elektron kena refer kepada sini. Okay, so hybridized state dia. So as you can see, ada satu yang sepasang. Ini adalah lone pair lah. Okay, so kalau ini saya akan isi dia dekat atas ni, yang unpaired ni dekat bawah ni. Sebabnya, okay, kalau kamu masih ingat, kita punya shape, okay, kalau ada 4 bonding pair, dia jadi tetrahedral terus. Okay, tapi kalau kita ada 3 bonding pair and 1 lone pair, dia akan jadi shape trigonal pyramidal. Okay, so I'm trying to show the shape of trigonal pyramidal. That's why saya letak dia punya lone pair tu dekat atas. Okay, and then this nitrogen actually bonded to hydrogen. Okay, hydrogen macam before this. Okay, so the ground state of hydrogen is just 1s. Okay, so 1s ada 1 electron. So the shape adalah spherical sebab dia s. Okay, so kita pun buatlah spherical. Okay, and don't forget to label. Okay, dia punya overlapping area ni adalah sigma bond yang terhasil. So this is sigma bond, sigma bond, sigma bond. Okay, ngam lah memang kita ada 3 sigma bond pun. Okay, so what else? Okay, we need to letak angle juga. Okay, angle kalau tetrahedral yang biasa, okay, the angle adalah 109.5. Okay, tapi bila ada lone pair, ingat lagi lone pair bonding pair repulsion is stronger than bonding pair repulsion. So the angle dekat sini, okay, become smaller ataupun less than 109.5. Tapi ada tapi. This is ammonia. Ammonia kan saya suruh kamu hafal the exact angle for ammonia. The angle for ammonia adalah 107. Okay, so kita label 107 degree. Okay, so next one. Okay, apa yang perlu kamu tulis adalah orbital geometry dengan molecular geometry. Okay, so orbital geometry ni adalah dia punya basic shape yang saya cakap before this.
Okay, so since dia ada 4 electron pair, so dia punya basic shape dia adalah tetrahedral. Okay, so that's mean kita punya orbital geometry adalah tetrahedral. But since dia ada 1 lone pair, so dia punya shape dah jadi trigonal pyramidal. So basically settle untuk ammonia. Okay, so kalau soalan suruh describe hybridization for ammonia, so inilah jawapan-jawapan yang kamu kena bagi. Okay, so untuk example 3 dengan yang try this ni saya nak kamu cuba sendiri. Okay, alright, so thank you, bye bye.